Hi friends, welcome to Adarsh Knowledge. Child Development and Pedagogy रो आज यूनिट 3 करबा करिकुलम टीचिंग लर्निंग अप्रोचेस एंड इवैल्यूएशन। या पूर्वरु यूनिट 1 एंड यूनिट 2 आगरु करा हेची। जदि तुमे देखि ना हो तेबे एही चैनल को सब्सक्राइब करी प्लेलिस्ट जाई देखि परिबो। फर्स्ट क्वेश्चन अछि निम्नलिखित मध्यरु केउ शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया रे शिशु अपेक्षा शिक्षक उपरे अधिक गुरुत्व दिया जाई थाए। ऑप्शन डे अछि शिक्षार्थी केंद्रिक पंथा, शिक्षण केंद्रिक पंथा, शिक्षक केंद्रिक पंथा, शिक्षण और शिक्षादान। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन सी शिक्षक केंद्रिक पंथा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 शिक्षक केंद्रिक पंथार मेरुदंड भाव काहाकू निया जाए? शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षा उपकरण, शिक्षादान। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन ए शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 निम्नलिखित मध्यरु केउटी शिक्षक केंद्रिक पंथार विशेषता नुहे? ऑप्शन डे अछि निर्दिष्ट समय रे सिलेबस दिया जाइथिबा पाठ सरी थाए, सबु निष्पत्ति शिक्षक नियंती, शिक्षार्थी माने सक्रिय भाव में अंशग्रहण करती, एक निर्दिष्ट प्रणाली अवलंबन करी शिक्षार्थी मानक शिक्षक पढ़ाती। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन सी शिक्षार्थी माने सक्रिय भाव में अंशग्रहण करती। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 निम्नलिखित मध्यरु केउटी शिक्षक केंद्रिक श्रेणीर लक्षण अटे? ऑप्शन डे अछि शिक्षक बही धरी लेखाथिबा विषय वस्तु को पढ़ी बुझाती, पाठ्यपुस्तक रे थिबा प्रश्न गुड़िकर उत्तर शिक्षक कलापटरे लिखि दियंती, शिक्षक निर्दिष्ट भाव में जणे बा दुई जण पिलांकु प्रश्न पचारि शिक्षादान कार्य आगई नेबा, उपरोक्त समस्त। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 श्रेणी रे हेउथिबा शिक्षादान और शिक्षण प्रक्रियार साधारणतः केतोटी मुख्य उपादान थाए? ऑप्शन डे अछि 2, 3, 4, 5। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 शिक्षादान और शिक्षण प्रक्रिया रे शिक्षार्थी और शिक्षक गोटे उपादान थिबा बेले अन्य उपादान होची डैश? ऑप्शन डे अभिज्ञता, अभिभावक, अनुभूति एथि मध्यरु कोनोसिटी नुहे। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन ए अभिज्ञता। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 शिक्षार्थी केंद्रिक पंथा शिक्षार्थीर केउ शिक्षण कार्यक्रम उपर आधारित? शिक्षार्थीर आवश्यकता, शिक्षार्थीर आग्रह, शिक्षार्थीर सामर्थ्य, उपरोक्त समस्त। या सठिक आंसर होची ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 शिक्षार्थी केंद्रिक शिक्षा रे काहा उपरे अधिक गुरुत्व दिया जाए? शिक्षादान, शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षक एथि मध्यरु कोनोसिटी नुहे। एहार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी शिक्षण प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 शिक्षार्थी केंद्रिक शिक्षा रे पिला माने किभଳି तथ्य संग्रह करती? ऑप्शन डे अछि परोक्ष भाव में शिक्षकों ठारू पर्यवेक्षण द्वारा उभय क ख। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन सी पर्यवेक्षण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 शिक्षार्थी केंद्रिक पंथा द्वारा शिक्षार्थी किभଳି शिक्षा ग्रहण करिवार सुजोग पाती? ऑप्शन मौलिक शिक्षा, कर्मानुभूतिक शिक्षा, अंतर्निहित शिक्षा एथि मध्यरु कोनोसिटी नुहे। या सठिक आंसर होची ऑप्शन बी कर्मानुभूतिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 शिक्षार्थी केंद्रिक शिक्षार सफल रूपायन पई शिक्षक शिक्षार्थी मानकर केउ दिग गुड़िक जानिबा दरकार? ऑप्शन डे अछि स्वास्थ्य और शारीरिक वृद्धि, वैज्ञानिक सामर्थ्य, अभिप्रेरणा, उपरोक्त समस्त। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 केउ मनोविज्ञानी शिक्षार्थीर 7 प्रकार मानसिक सामर्थ्य उपर आलोचना करथिले? गार्डनर, डेविड कल्ब, पियाजे एथि मध्यरु कोनोसिटी नुहे। या सठिक आंसर होची ऑप्शन ए गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 डेविड कल्ब को मॉडल अनुसार शिक्षण शैली केते प्रकार? 2, 3, 4, 5। या सठिक आंसर होची ऑप्शन सी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 केउटी शिक्षार्थी केंद्रिक पंथार विशेषत्व नुहे? ऑप्शन डे अछि शिशुटी शिक्षार केंद्रबिंदु, सहयोग, सहानुभूति आदि गुणर विकास, शिक्षार्थी किंतु जानि न थाए, शिक्षण रे निरूपता हासिल।
यार सठिक आंसर होची ऑप्शन सी शिक्षार्थी किंतु जानी न थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 शिशुर आग्रह उन्मादन प्रतिभा को नहीं प्रस्तुत करा जाइथिबा पाठ्यक्रमटी को कौन कहा जाए। ऑप्शन रे अछि केंद्रिक पाठ्यक्रम, शिक्षण केंद्रिक पाठ्यक्रम कहा जाए, शिशु केंद्रिक पाठ्यक्रम कहा जाए, कर्म केंद्रिक पाठ्यक्रम कहा जाए। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन सी शिशु केंद्रिक पाठ्यक्रम कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 शिक्षण केंद्रिक पंथा कहार गुरुत्व अधिक। ऑप्शन रे अछि शिक्षार्थीर शिक्षण को, शिक्षकर शिक्षादान को। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी शिक्षार्थीर शिक्षण को। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 निम्नलिखित मध्यरु शिक्षण केंद्रिक शिक्षार विशेषता नुहे। ऑप्शन रे अछि शिक्षार्थी और शिक्षक मिसे विभिन्न तथ्य अनुसंधान करती, शिक्षार्थी माने निज अभिज्ञता आधार रे शिक्षण कार्य करती, शिक्षादान उपकरण केवल शिक्षक व्यवहार करि पढ़ाती, शिक्षार्थी विभिन्न कार्यगुड़िक निज शैली संपादन करिवार सुजोग पाई थाए। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन सी शिक्षादान उपकरण केवल शिक्षक व्यवहार करि पढ़ाती। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 निम्नलिखित मध्यरु किए शिक्षार्थ केंद्रिक शिक्षादान निमंते 5टी अभ्यास परिवर्तन पाई मत देइथिले। ऑप्शन रे अछि डेविड कल्म, वेमर, गार्डनर, एडगार डेल्ट। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी वेमर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 वर्तमान केउ प्रकार शिक्षा उपरे अधिक गुरुत्व दिया जाउछि। ऑप्शन रे अछि शिशु केंद्रिक, दक्षता भित्तिक, शिक्षण केंद्रिक, शिक्षक केंद्रिक। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन ए शिशु केंद्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 शिक्षादान को सरस सुंदर फलप्रद करने पाई निम्नलिखित केउंटी एकांत आवश्यक। ऑप्शन रे अछि शिक्षादान पद्धति, शिक्षण उपकरण, शिक्षकों पारदर्शिता, दल गठन। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी शिक्षण उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 निम्नलिखित केउ मनोवैज्ञानिक मतानुसार शिक्षादानर शिक्षार्थी मानक प्रत्येक अनुभूति सृष्टि ही शिक्षकंकर सर्वप्रथम लक्ष्य और उद्देश्य होगा उचित। यार ऑप्शन रे अछि जॉन डोई, जिल्डा टावा, रुस्के, एडगार डेल। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन डी एडगार डेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 एडगार डेल को अभिज्ञता शंकुरे सूचित सर्वोच्च स्थान रे कौन अछि। मौखिक, प्रत्यक्ष अनुभूति, नाटक अभिनय, दृश्य उपकरण। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी प्रत्यक्ष अनुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 जातीय शिक्षा नीति 1986 रे प्राथमिक शिक्षार गुणात्मक मान वृद्धि निमंते केउ कार्यक्रम ग्रहण करा जायछि। कलापटा अभियान, सर्वशिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन, शिक्षा अधिकार। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन ए कलापटा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 निम्नलिखित मध्यरु केउंटी दृश्य श्रव्य उपकरण उदाहरण अटे। ऑप्शन रे अछि स्लाइड मो, कंप्यूटर, रेडियो, स्थिर चित्र। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 संवाद परिवेक्षण पटा निम्नलिखित केउ शिक्षादान उपकरण अटे। ऑप्शन रे अछि क्रियाशील, मात्रा सूचक, प्रदर्शन, चित्रण। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन सी प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 निम्नलिखित मध्यरु केउंटी गणमाध्यम शिक्षण सामग्री अंतर्भुक्त। वीडियो टेप, रेडियो, ऑडियो टेप, प्लानेट बोर्ड। यार सठिक आंसर होची 26 बी रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पाठ्यक्रम शब्दटीर पाठ्य शब्दटीर अर्थ हैला पठनीय, पठन उपयोगी, पाठ्यक्रमर धारावाहिकता, उभय क ख। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन डी उभय क ख। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 पाठ्यक्रम शब्दटी मूल केउ शब्दरू आसीछि। ऑप्शन रे अछि लाटिन, ग्रीक, जापानी, फ्रांस। यार सठिक आंसर होची ऑप्शन ए लाटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 29
ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶବ୍ଦଟି ମୂଳ ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ କ୍ୟୁରେନ୍ସରୁ ଆସିଛି, କରିକୁଲମରୁ ଆସିଛି, କୋର୍ସରୁ ଆସିଛି, କ୍ୟାରିସ୍ରୁ ଆସିଛି। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, କରେନ୍ସରୁ ଆସିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 30। କ୍ୟୁରେନ୍ରୁ ଅର୍ଥ ଶୈକ୍ଷିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଶୈକ୍ଷିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଶୈକ୍ଷିକ ପଥ, ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଶୈକ୍ଷିକ ପଥ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 31। ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ନିୟମ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି? ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ନିୟମ, କର୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ନିୟମ, ନମନୀୟତା ନିୟମ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 32। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସାଧାରଣ କିମ୍ବା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଅନୁଭୂତିର ସାମଗ୍ରିକ ରୂପ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ବିଧେୟ ଏହା କେଉଁ ଆୟୋଗଙ୍କ ମତ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି କଠୋରୀ, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି, ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 33। ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉପଯୁକ୍ତ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଘଣ୍ଟ, ପାଠ, ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 34। ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାବର୍ଗରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମୂଲ୍ୟାୟନ, ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର, ପରିମାଣ, ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ଏହା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 35। ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ସହବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହାଯାଏ, ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହାଯାଏ, ନଦାନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହାଯାଏ, ସମାପ୍ତିମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 36। କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ନିଜର ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପଦ୍ଧତି କେତେ ଦୂର ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ତାହା ଜାଣିପାରନ୍ତି? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନିଦାନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 37। ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ଅଣବୌଦ୍ଧିକ ଗୁଣାବଳୀର ପରିମାପକ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ସମାପନ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ସଂବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନିଦାନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ସଂବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 38। ଅଣବୌଦ୍ଧିକ ଦିଗର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ କେଉଁ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ମୌଖିକ, ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 39। ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ କେଉଁ କୌଶଳଟି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ? ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା, ମୌଖିକ, ସାକ୍ଷାତକାର, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 40। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥାଏ? ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ସମାପନ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ସମାପନ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 41। ପରୀକ୍ଷଣ କେତେ ପ୍ରକାରର? 2, 3, 4, 5। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, 3। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 42। ରାଜ୍ୟର, ଜିଲ୍ଲା ବା ଏକ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରୀକ୍ଷଣ, ମାନକୀକୃତ ପରୀକ୍ଷଣ, ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ପରୀକ୍ଷଣ, ଔପଚାରିକ ପରୀକ୍ଷଣ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ମାନବୀକୃତ ପରୀକ୍ଷଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 43। ଅବାଧ ଅନୁକ୍ରିୟା ପ୍ରଶ୍ନକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି 2, 3, 4, 5। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, 4। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍
44 ଭାରତର ରାଜଧାନୀର ନାମ ଡ୍ୟାସ୍ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମାପନ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୀମିତ ଓ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ରଚନାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସମାପନ ପ୍ରଶ୍ନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 45 ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଶ୍ନର ଗୁଣ ଅଟେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରର ମୂଲ୍ୟ 1 ନମ୍ବର, ଅଧିକ ସମୟ ନିଏ ନାହିଁ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 46 ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ମତ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପିଲାମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ତରରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଏଡଲଗାର, ପିଆଜେ, ଜନ୍ ଡୁଇ, ରୁସୋ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପିଆଜେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 47 ଅଣବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାର କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? 2, 3, 4, 5। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 3। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 48 ଅଣବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଆତ୍ମଗୁଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 49 ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସାଧନ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା, ଘଟଣାବଳୀର ବିବରଣୀ। ଏହା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 50 ଅଣବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷେତ୍ରର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସାଧନ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍? ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମାପକ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 51 ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏକ ସାଧନ ଯାହା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ, ଉପର ଶ୍ରେଣୀକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଫଳାଫଳ ତୁଳନା ପାଇଁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 52 ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମାପକର ତିନୋଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମାପକର ତିନୋଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ସୂଚକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ସେଇଟି ହେଉଛି 5 ପଏଣ୍ଟ ସ୍କେଲ୍, 7 ପଏଣ୍ଟ ସ୍କେଲ୍, 3 ପଏଣ୍ଟ ସ୍କେଲ୍, 9 ପଏଣ୍ଟ ସ୍କେଲ୍। ଏହା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 3 ପଏଣ୍ଟ ସ୍କେଲ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 53 ରେଚିଂ ସ୍କେଲ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ବିଶେଷ ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ, ଉପରୋକ୍ତ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 54 ଘଟଣାବଳୀ ବିବରଣୀ ସ୍ଥାନ ପାଏ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଷୟରେ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଷୟରେ ଘଟିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଷୟରେ ଘଟିଥିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା, ଉପରୋକ୍ତ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଷୟରେ ଘଟିଥିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 55 ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମାପକ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇପାରେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଗଣିତ କଷିବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ନାଚିବା, ଗୀତ ଗାଇବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 56 ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଠ୍ୟ ତାଲିକାର ସମାହାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ସିଲାବସ୍, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ପାଠ୍ୟ ତାଲିକା, ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସିଲାବସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 57 ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଂଗଠିତ ବିଭିନ୍ନ ବୌଦ୍ଧିକ ଅଣବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମାହାରକୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ସିଲାବସ୍, ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ପାଠ୍ୟ ତାଲିକା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 58 ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର କର୍ମ କେନ୍ଦ୍ରିକ ନିୟମ?
मनस्तात्विक दार्शनिक सामाजिक उपरोक्त तीनोटी यार सठिक आंसर होची ऑप्शन डी उपरोक्त तीनोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 निम्नलिखित मध्यरु केउंटी पाठ्यक्रमर कर्मकेन्द्रिक नियम ऑप्शन डे अछि प्रकल्प कार्यावली समस्या समाधान कार्यावली गठनमूलक कार्यावली उपरोक्त समस्त यार सठिक आंसर होची ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 शिक्षा क्षेत्र में मूल्यांकन किपरि होइथाय परिमाणात्मक गुणात्मक उभय क ख उपरोक्त मध्यरु कोनोसिटी नुहे यार सठिक आंसर होची ऑप्शन सी उभय क ख। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 केउ संगठनवाद तत्व अनुजाई सामाजिक परिस्थिति रे पारस्परिक भावर आदान करी ज्ञान संगठन करिथाय ऑप्शन रे अछि मौलिक भौतिक सामाजिक पारस्परिक या सठिक आंसर होची ऑप्शन सी सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 शिक्षण कार्यर केतोटी उपादान थाए ऑप्शन रे अछि 1 2 3 4 सठिक आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 केउ केन्द्रिक शिक्षादान रे शिक्षकों को गुरुत्व दिया जाय थाए ऑप्शन रे अछि शिक्षण केन्द्रिक शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षक केन्द्रिक एथि मध्यरु कोनोसिटी नुहे यार सठिक आंसर होची ऑप्शन सी शिक्षक केन्द्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 शिक्षण संपूर्ण भाव में कहा द्वारा नियंत्रित हेबा आवश्यक ऑप्शन शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यपुस्तक पाठ्योपकरण यार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी शिक्षार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 ज्ञान संगठन पंथार काहाकू शिक्षण स्थली रूपे विवेचना करा जाए ऑप्शन रे अछि पाठागार विद्यालय लाइब्रेरी चाटशाली यार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 जातीय पाठ्यक्रम आधार केउ मसीहार प्रचलन करा जाइतला 1990 1995 2000 2005 यार सठिक आंसर होची ऑप्शन डी 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 पियाजेको उपयोजन प्रक्रियार केतोटी दिग अछि ऑप्शन रे अछि 1 2 3 4 यार सठिक आंसर होची ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 किए प्राथमिक शिक्षा स्तर रे कार्य होई परिबा भली स्तर भित्तिक शिक्षण कार्यर एक तालिका प्रस्तुत करिसेंती एनसीईआरटी एससीईआरटी एनसीईटी एसटीई यार सठिक आंसर होची ऑप्शन ए एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 पिला माने हाट बजार बोलिले केउ अभिज्ञता हासिल करिवो प्रत्यक्ष परोक्ष वैषयिक मौलिक यार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी परोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 जातीय पाठ्यक्रम आधार केउ मसीहार प्रणयन कराइतला 2003 2004 2005 2006 यार सठिक आंसर होची ऑप्शन ए 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 केउठारे शिक्षण सामग्री को संरक्षण करा जाइछि ऑप्शन रे अछि श्रेणी गृह बारंडा खेल पड़िया शिक्षण सामग्री कोण यार सठिक आंसर होची ऑप्शन सी खेल पड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 किए अभिज्ञता को प्रस्तुत करथिले ऑप्शन रे अछि गालिलियो पियाजे डेविड कल्ब डेल यार सठिक आंसर होची ऑप्शन डी डेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 अभिज्ञता संकुरे कहार प्रभाव कम थाए ऑप्शन रे अछि दृश्य संकेत मॉडल नाटकाभिनय मौखिक संकेत यार सठिक आंसर होची ऑप्शन डी मौखिक संकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 एगुड़िक मध्यरु किए प्रक्षेपित सामग्री टीवी स्थिर चित्र मॉडल वस्तु यार सठिक आंसर होची ऑप्शन डी वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 निम्नलिखित मध्यरु किए क्रियाशील सामग्री कंप्यूटर मॉडल गीत गाइबा चलचित्र यार सठिक आंसर होची ऑप्शन ए कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 टेप रेकर्डर केउ प्रकार सामग्री दृश्य उपकरण श्राव्य उपकरण दृश्य श्राव्य उपकरण क्रियाशील उपकरण यार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी श्राव्य उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 77
ପିଲାଟି କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ବାସ୍ତବିକ ଧାରଣା ଠାରୁ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଚିନ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ? 3, 7, 11, 15। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 7। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 78। ପିଲାଟି କେତେ ବର୍ଷ ବେଳେ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଚିନ୍ତା କରି ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି 10, 17, 14, 16। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 14। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 81। ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 79, 80 ନାହିଁ, ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଏବେ ଦେଖ 81। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଣପ୍ରକ୍ଷେପିତ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଅଟେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଅଭିନୟ, ମଡେଲ, ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମଡେଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 82। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ 2009ର କେଉଁ ଧାରାରେ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ଧାରା 24, ଧାରା 27, ଧାରା 29, ଧାରା 23। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଧାରା 24। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 83। 7, 11, 13 ଆଦି ସଂଖ୍ୟାକୁ କାହିଁକି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ? ସୀମିତ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ସମାପନ, ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ସମାପନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 84। କେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଏ? ଆଗୁଆ, ମଧ୍ୟମ, ପଛୁଆ, ଅତି ଆଗୁଆ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଅତି ଆଗୁଆ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 85। ସଜଡ଼ା ଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦକ୍ଷତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ, ସୁଦକ୍ଷ, ଶିକ୍ଷଣ ପଥ, ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 86। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ ସଜାଯାଇଥିବା ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟର ସମାହାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶିକ୍ଷଣ ପଥ, ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ, ଦକ୍ଷତା, ସୁଦକ୍ଷ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 86 ସି ଦକ୍ଷତା। 87। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? NCERT, SERT, OPEPA, STE। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 87 ଏ NCERT। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 88। କେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୃଦ୍ଧିମୂଳକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯାଏ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଆଗୁଆ, ଅତି ଆଗୁଆ, ମଧ୍ୟମ, ପଛୁଆ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଅତି ଆଗୁଆ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 89। ବହୁସ୍ତର ଶିକ୍ଷା କୌଶଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବେଳେ କେତୋଟି ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ? 2, 4, 6, 8। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 6। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 90। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମର ପୁରା ନାମ କ'ଣ? NCTE, MTA, RTE, SCERT। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଡି SCERT। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 91। ଓଡ଼ିଶାର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ କେବେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି 2000, 2004, 2007, 2010। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 2004। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 92। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକ ଅନୁପାତ କେତେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି 18:1, 32:1, 38:1, 30:1। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 38:1। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 93। ଏକକ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କେତୋଟି ସୋପାନ ଥାଏ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି 2, 4, 6, 8। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 2। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 94। ଗୋଟିଏ ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ? 40 ମିନିଟ୍, 80 ମିନିଟ୍, 100 ମିନିଟ୍, 60 ମିନିଟ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 40 ମିନିଟ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 95। ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭର ମିଳନ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ? ମେଳକ, ବହୁ ବିଳମ୍ବ, ସମାପନ, ଦ୍ୱିବିଳମ୍ବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମେଳକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 96। ଦୁଇଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମେଳକ, ସମାପନ, ଦ୍ୱିବିଳମ୍ବ, ବହୁ ବିଳମ୍ବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଦ୍ୱିବିଳମ୍ବ।
नेक्स्ट क्वेश्चन 97 केउं प्रकार प्रश्नर उत्तर निर्दिष्ट अटे रचनात्मक वस्तुनिष्ठ मुक्त स्वल्प उत्तरमूलक यार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 रचनात्मक प्रश्न केते प्रकार 1 2 3 4 यार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 कहा माध्यम पुनर्निर्धारित व्यवहार पर्यवेक्षण करा जाई थाए ऑप्शन रे अछि पारद स्केल चेकलिस्ट रेटिंग स्केल थर्मोमीटर यार सठिक आंसर होची 99 सी रेटिंग स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 श्रेणी रे प्रवेश करिबा बेले करा जाउथवा मूल्यांकन को कोन कहा जाय ऑप्शन रे अछि गठनमूलक निदानात्मक समाप्ति सूचक व्यवस्थापन यार सठिक आंसर होची ऑप्शन डी व्यवस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 परिसंख्यानर पिता होउछंती डैश ब्रिगेस रोनाल्ड एफिसर काउचेन क्रॉक्सटन यार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी रोनाल्ड एफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 10 20 7 11 15 5 18 यह तथ्यावलीर मध्यमन 15 11 16 18 यार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 1 3 5 डॉट 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 20 संख्यार माध्यमान केते ऑप्शन रे अछि 20 21 विभक्त 2 10 21 यार सठिक आंसर होची ऑप्शन सी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 प्रथम 20 टीर मध्यमान 10 210 10 पूर्ण 1 विभक्त 2 21 विभक्त 2 यार सठिक आंसर होची ऑप्शन सी 10 पूर्ण 1 विभक्त 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 50 52 54 56 58 माध्यमान डैश ऑप्शन रे अछि 54 56 55 58 यार सठिक आंसर होची ऑप्शन ए 54। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 निम्न तथ्यावलीर माध्यमान 8 हेले 1 र मान डैश बॉक्स रे अछि एक्स रे देछि 4 8 1 16 20 फ्रीक्वेंसी देछि 5 3 14 2 4 ऑप्शन रे अछि 35 32 30 उपरोक्त मध्यरु कोनोसिटी नुहे यार सठिक आंसर होची ऑप्शन डी उपरोक्त मध्यरु कोनोसिटी नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 निम्नलिखित तथ्यावलीर मध्यमान केते एक्स रे अछि 35 40 50 20 फ्रीक्वेंसी 2 3 6 1 ऑप्शन रे अछि 40 45.83 45 उपरोक्त मध्यरु कोनोसिटी नुहे यार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी 45.83। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 प्रथम n संख्यक गणन संख्यार मध्यमान ऑप्शन रे n इंटू n प्लस 1 बाय 2 n बाय 2 n प्लस 1 बाय 2 n माइनस 1 बाय 2 सठिक आंसर होची ऑप्शन सी n प्लस 1 बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 1 रो पावर 2 2 रो पावर 2 3 रो पावर 2 डॉट 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 n रो पावर 2 लब्धांक गुड़िकर माध्यमान ऑप्शन रे अछि n इंटू n प्लस 1 बाय 2 n प्लस 1 इंटू 2 n प्लस 1 बाय 2 इंटू 3 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 n प्लस 1 बाय 6 उपरोक्त मध्यरु कोनोसिटी नुहे यार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी n प्लस 1 इंटू 2 n प्लस 1 बाय 2 इंटू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 संभागर मध्य बिंदुर सूत्र हेउची संभागर निम्न सीमा युक्त उच्च सीमा संभागर निम्न सीमा युक्त उच्च सीमा संभागर निम्न सीमा माइनस उच्च सीमा उपरोक्त मध्यरु कोनोसिटी नुहे यार सठिक आंसर होची ऑप्शन ए संभागर निम्न सीमा युक्त उच्च सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 150 165 175 180 200 4 2 8 7 5 एहार माध्यमान केते
165, 175, 175.5, 165.5 यार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी 175.5। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 n अजुग्म हेले मध्यम स्थान हेबो n/2 n+1/2 n-1/2 2 × n+1/2 यार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी n+1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 n = 10 हेले मध्यमान स्थान हम 4 5 6 5 6 स्थान मझिरे यार सठिक आंसर होची ऑप्शन डी 5 6 स्थान मझिरे। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 L1 plus m minus c L2 minus L1 by f equal to md हेले m कौन मध्यम संभागर निम्न सीमा पूर्व निर्दिष्ट मध्यम स्थान पूर्व निर्णीत मध्यम स्थान मध्यम संभाग बारंबारता मध्यम संभागर उच्च सीमा यार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी पूर्व निर्णीत मध्यम स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 विच्युतिर सूत्र कौन लब्धांक मानकर समष्टि बाय लब्धांक संख्या विच्युति मानकर वर्गर समष्टि बाय लब्धांक संख्यार रूट ओवर विच्युति मानकर समष्टि बाय लब्धांक संख्या रूट ओवर लब्धांक मानक ठारू विच्युति मानकर समष्टि बाय लब्धांक संख्या यार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी विच्युति मानकर वर्गर समष्टि बाय लब्धांक संख्यार वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 निम्न तथ्यावलीर लब्धांक मानक मध्यरु 7 कौन सूचाए 7 9 8 5 7 6 7 4 ऑप्शन डे मध्यमान गरिष्ठक मध्यमा हाराहारी विच्युति यार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी गरिष्ठक। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 वृत्तलेखरे केंद्रीय कोण निर्णयर सूत्र कौन ऑप्शन डे अच्छी बारंबारता समष्टि बाय निर्दिष्ट तथ्यर बारंबारता गुणन 180 डिग्री निर्दिष्ट तथ्यर बारंबारता बाय बारंबारतार समष्टि गुणन 180 डिग्री बारंबारतार समष्टि बाय निर्दिष्ट तथ्यर बारंबारता गुणन 360 डिग्री उपरोक्त मध्यरु कोनोसिटी नुहे यार सठिक आंसर होची ऑप्शन सी बारंबारतार समष्टि बाय निर्दिष्ट तथ्यर बारंबारता गुणन 360 डिग्री। यह थिला आजिर एमसीक्यू एहीपरि एमसीक्यू आकु देखिबा पई एही चैनल को सब्सक्राइब करिवो एवं तुम सांग मानकु शेयर करिवो। थैंक यू।